आपण माने मो सहित गोटे वाक्य बाहर करेंगे। एव्री पुस्तक 11 अध्याय मो सहित बाहर करंतु। समस्ते बाहर करिबा। एव्री पुस्तक 11 अध्याय मु 6 पद पढुछि। लेखा जाउछि, आउ विश्वास बिना ताहांक संतोष पात्र हेबा असंभव। कोंतु असंभव असंभव कौन असंभव? परमेश्वरंकर संतोष हेबार, ताहांक संतोष पात्र हेबार असंभव। केतेबेले असंभव हेबो? विश्वास बिना। लेखा जाउछि जे विश्वास बिना ताहांकर संतोष पात्र हेबा असंभव। कारण जे अछंती आउ से जे ताहांक अन्वेषणकारी मानकर पुरस्कार दाता, एहा ताहांक छामुकु आसीबा लोक विश्वास करिबा आवश्यक। विश्वास बिना परमेश्वर को खुशी करी हेबो नहीं। विश्वास बिना परमेश्वर को कौन करी हेबो नहीं? संतुष्ट करी हेबो नहीं। अनेक भाई भौणी माने बिना विश्वास रे विभिन्न विषय करंती। आमे जो प्रार्थना आसुचु केमती आइबार अछि? विश्वास सहित आसीबार अछि। ताली मारुचु, आंठौचु, आमे प्रभु को निकट रे मध्यस्थ प्रार्थना करूचु। एई सबु रे कोन आवश्यक रहिछि? विश्वास रे आवश्यक रहिछि। विश्वास बिना परमेश्वर आमर यही जो आराधना, ये जो दान देवा, गीत गाइबा, प्रभुंकर वाक्य सुनबा, विश्वास बिना परमेश्वर ये सब विषय देखिकिना से केबे खुशी हेबे नहीं कि आमको से फल देबे नहीं। आमे कौन करिबार अछि? दृढ़ विश्वास आम ठारे नहीं कि प्रभु को ठारे रहिबार अछि। आमे गीत गाऊ, दृढ़ विश्वास रहिछि प्रभु मोर तुम ठारे। अनेक भाई भौणी मानकर विश्वास नहीं। जार विश्वास नहीं, अभाव हेले से केमती करबो? बहुत चिंता। जार विश्वास नहीं, रोग आइले काकू मने पड़बो? मेडिकल गाड़ी 108 नहीं, से पाढ़ी डॉक्टर भल। पाढ़ी डॉक्टर बोले पाखरे बसले सेंट सुंगी सुंगी मस्त मुई ट्रीटमेंट हेबाक भल बोलला पड़े नहीं कि काकू से नाई महांती डॉक्टर भल से आसी नांती, नले से छुईले सुस्थ हो जाए। बोले कौन एमानकर कथबार्ता रु जानी होची जे प्रभुंक प्रति एमानकर दुई पैसार विश्वास नहीं। प्रिय माने विश्वास बिना प्रभु को कौन करि हेबो नहीं? खुशी कराई हेबो नहीं। आमे कौन भाबुचु? दान टिके देई देले हेला, चर्च टिके बसी देले हेला नहीं कि टिके ठीक समय रे जाई कि ना टिके नहीं कि चर्च रो परामर्श को टिके मानी देले हेला, सेमती आमे केबे भाबबा कथा नहीं। तिपाई विश्वास बिना आमे कौन ही हेबो नहीं? प्रभुंकर संतोष पात्र हेई हेबो नहीं। नहीं कि अनेक समय आमे भाबु कौन दान देई देले हेई जिवो। परमेश्वर दान को ग्रहण करंती कि दानदाता को ग्रहण करंती? प्रथम रे से व्यक्ति को से ग्रहण करंती। तुमर दान परमेश्वर को दृष्टि रे ग्रहण योग्य हेबो नहीं। हेबोलो मध्य प्रभु को निमंत से भेटी आनले, कहिन मध्य आनले कि नहीं के जना नहीं बोलते। हेबोलो मध्य प्रभु को निकट रे से कौन करे? बलि उत्सर्ग कले, कहिन मध्य कले कि नहीं? प्रभु कार्टा ग्रहण कले, हेबोलंकर ग्रहण कले नहीं कि जॉन भाई कहउछन। कहीं बोले जॉन भाई से बाइबल पूरा पढ़ी है। आम मान सब न पढ़ला लोक देखो जो मैंने पाठ पढ़ी ना से बाइबल रो स्टोरी गुड़ी को मन अच्छी कहीं शुणु ध्यान सहित शुणु। प्रभुंकर गौरव हो हेबलंकर नैवेद्य को प्रभु कौन कले? ग्रहण कले। नैवेद्य को से ग्रहण कले नहीं। आप आदि पुस्तक 4 अध्याय पढ़े, लेखा जाउछि जे हेबल कौन परमेश्वर कौन कले? हेबलंकु प्रथम रे ग्रहण कले। काकू ग्रहण कले? हेबलंकु प्रथम रे ग्रहण कले, आउ तांकर नैवेद्य को से ग्रहण कले। सेति पई हमरो विश्वास आपण जते बेले दान देउछंती विश्वास रे दियंतु। मु जानि छी परमेश्वर कौन करबे? मते एही दान द्वारा एही दान मु कौन करूछि? एटा मोर ए दान मु खर्च करबाटा नाही, एटा मु कौन करूछि? एटा संचय करूछि। दिने परमेश्वर मते कौन करबे? स्वर्ग खोली मते आशीर्वाद करबे। एही विश्वास हम रहिबार अछि। अनेक भाई भणी मानकर विश्वास नाही।
विश्वास नहीं आउ केते जनकर बहुत विश्वास भोजी रे हेले मैं अधिक देवी कहीं फैमिली सब खाइए बोलला परे सेमानकर अलगा प्रकार विश्वास सेटा प्रभु आमान को अनुग्रह कर सेवा कार्य निमंते नहीं कि जेते आम दान देबू कि आम प्रभु को सेवारे कोठी जाऊछु कोठी प्रचार करूछु कोठी आम सहभागिता को जाऊ प्रत्येक विषय आम विश्वास रे हेबार आवश्यक रही आपण माने पढ़िबे आउ गोटे पद लुकलिखित सुसमाचार 17 अध्याय को आसम लुकलिखित सुसमाचार 17 अध्याय ये 5 पद मु पढ़ुची लेखा जाए सेथिरे प्रेरित माने प्रभु को कहिले आंभ मानकर विश्वास बढ़ाई दियंतु कहतु प्रभु मोर विश्वास को बढ़ाओ कि आमेन कहले प्रभु गौरव हो नहीं कि बेले बेले आम कौन खाली प्रार्थना करू प्रभु मोर बेपार टिके बढ़ाओ प्रभु गोटे महला है गोटे 2 महला पाई टिके देख राजा टिके देख अन्य मान को देखुच प्रभु तल साइड टिके देख नहीं आमर प्रार्थना सेटा प्रभु गोटे झील है परिवार को टिके बढ़ाओ बोलला पूरे आम पुओ पाई प्रार्थना करू नहीं करबू कि नहीं आमे खाली झील थिले खाली पुओ पाई हाँ पुओ झील माने समान बसंतु नहीं कि वाक्य शुणवा लोकर डिस्टर्बेंस न हो माँ बापा माने आपणा कृष आपणा कांद को नियंतु भलरे उठांतु बल शक्ति सहकारे हाँ सेमती प्रार्थना सहित बस ये लिखा जाए जे प्रेरित माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट को कहले कौन बोली कहले प्रभु आमर विश्वास को बढ़ाओ प्रिय माने आमे जेते थोर सहभागिता आसुचु प्रतिदिन आमर विश्वास मजबूत हेबार प्रति सहभागिता रे काली मु जेमती थिली आज मु सेमती रहिबा को हेबो नाही किए के सुनुचंदी मुई कहबाटा बहुत लोग ख्रिस्टियान जीवन से जो दरी रे बसी बसी आसी दरी मैला ही जाउची से को जीवन सफा हो जानी संती आईबे गोबर डाला पूरी बसबे गला बेले टायर पूरी गुंडली गुंडली जीवे किछि काम नाही से मानकर हाँ आद्य जेमंत वर्तमान सेमंत बाहर बोलले हेमंत बोलला पूरी एमानकर जीवन सेमती आगरे जेमती थिले एबे मध्य सेमती काहे कि विश्वास बढ़ी नाही कारण एमाने प्रभु को केबे कहि नांती अन्य अन्य विषय बढ़ाइबा पाई कहले सेति पाई प्रभु बढ़ाइले मोर विश्वास को बढ़ा बोले बढ़ाइबे कि नाही विश्वास नाही आमर घरे जदि मूसा डेगाइले चमुकबु आमे काहे कि भूत को बेसी डर भूत को बेसी विश्वास नाही जे तुम भूत मान को छड़ाइबो बोली प्रभु अधिकार दैचंती एटा समान को विश्वास अभाव आइले जेते बला चाउल डबार चाउल नथिबो साई पड़िसार प्रथम रे आमे मागबा दिबु काहे कि और विश्वास नाही जे परमेश्वर आमर जिहबा जे मते टिके मिलिंग कला चाउल टिके दरकार थिला पुओ पाई मु कु विश्वासी कर मु जानि छी आमर विश्वासी माने धान चाष करछन मु का फोन करी नाही कारण मागबाटा मु जानि छी केवल परमेश्वर निकट मागबा छड़ा मु का मागे नाही दरकार अछि प्रभु कौन करबी बोलला बेलको बोले आमे चिंता तो करिनो समय थिला अभाव थिला आमर नहीं कि गोटाड़ा चाउल कुठेल मिसा भूली कि ना आम खिणी आनी पारबू प्रभु आमको सेमती अनुग्रह कले मात्र मन रे गोटे चिंता आसला सेमती मु बिल काटवाक जाउची जाउची एका जणे भौणी डाकले आरी से गोटे 3 आड़ा कि 4 आड़ा देथिबे गोटे 3 केजी परी कुटला धान चाउल भाई एटा हमर धान आमे खोलु और एटा फास्ट मिलिंग कला चाउल एटा आपन नेबे आउरी प्रार्थना करिकिना आपन मान खाइला परे आमे खाइबे मु कहिबार अर्थ हैला जने विश्वास थिबा लोक कोन करबे प्रभु जोगाइबे नहीं कि पिला मान जते बेले बाबा डाली नाइनी केंती करबा बाबा बोल कोन कहबार अछि पैसा अछि रे किने आनबी बोलबो कोन सिखाइबर छ हमर पिला मान ओरे हमर प्रभु जिहोबा जिरी से जोगाइबे आज अनेक सबु किछि बढ़ला विश्वास बढ़ी ना सेतिपाई सेमानकर विश्वास नाही जे जीशुଙ୍କ नामरे भूत जीव सेमानको विश्वास नाही जे जीशुଙ୍କ नामरे परिवार रे मिलनता आसीबो जीशुଙ୍କ नामरे परित्राण शांति आसीबो विश्वास नाही लोक मानक प्रिय माने
जो परमेश्वर आम रोग को सुस्थ कले, जो परमेश्वर आमर बिजनेस को बढ़ाइले, जे आमर परिस्थिति को बदलाइले, आमर विश्वास को मध्य से बढ़ाइबे से कहले प्रभु मोर आमर विश्वास को कौन करंतु बढ़ाई दियंतु। मु आपन को अल्प समय कहबी जे आमर विश्वास केमती बढ़बो, आमर विश्वास केमती बढ़बो। लोकंकर विश्वास बढ़ू ना, से लोक माने बहुत डाल चर्च आइले मध्य एटी तो ए भौणी आसला परी देखा जाऊ नाहांती, एटी अछंती सिना से नाहांती बोलला। जेमती से गणना पुस्तक लेखा गला मु वर्तमान देखुची मात्र से वर्तमान नाहांती। कौन सेटा जाकुबंक तारा नहीं, जीशुख्रीष्ट विषय रे मु जाकुबंक तारा को मु वर्तमान मु देखुची मात्र वर्तमान से नाहांती। केतेबेले से आसबे, जेतेबेले से बेथलीम रे से नाजरीतर कन्या जे मरियम तांको गर्भ रे आसबे, सेमती कहला पड़ी इटी थिबे ना केते जण न थिबे। बहुत दुखर विषय प्रिय माने, प्रभु हमको अनुग्रह करंतु आमर विश्वास केमती बढ़बो। मु अल्प केतेक कथा कही आपण मानकु उत्साहित करिबा पई चाहे। रोमियो पुस्तक 10 अध्याय आपण माने मो सहित बाहर करिवे। 10 अध्याय 17 पद लेखा गला, अतएव विश्वास श्रवण रु जात हुए और श्रवण ख्रीष्टंक वाक्य द्वारा हुए। केते स्पष्ट विश्वास केमिति जात हेबो, विश्वास धीरे धीरे केमिति बढ़बो, वाक्य सुनबारु बढ़बो। कौन भाबुचंती इटी आसी झुमबारु बढ़बो कि इटी आसी कि ना आर कथा तार कथा रे ध्यान देवा द्वारा बढ़बो। बहुत लोक मानकर विश्वास बढ़ू नाही कारण से माने वाक्य सुनंती नाही। आपन को मोर प्रश्न, यूट्यूब रे आपन कौन सुनुछ, कौन सुनुचंती? खाली गीत आगास्ते नहीं कि ख्रिस्टियन गीत, ए जीवनटा प्रभु देलार दान, खाली एटा आगा लगाई थी एतकी आगा खाली शिखो नहीं कि गीत सुनवा द्वारा जीवन बदलबो ना। एतकी मन रखंतु सबु गीत आमर आत्मिक जीवन पाई ठीक नाही। को गीत कि ख्रिस्टियन गीत कथा को आपण बेसी ख्रिस्टियन म्यूजिक सुनंतु तो धीरे 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 नाचबार इच्छा लागो। जानिचंती कि नाही, आमको हाथ धरी जिकी नउतुनी मीटिंग रे नाचबा बोली कि ना। जीसु कोटी ढेमसा नाटरे बात कड़ाइथिले मुई मिसा बुझी पारु। हाँ जे भी हो आज मुई नाचले बोले आपण मान नाचबे कि? आपण मते देखंतु नाही, जीसु को देखंतु, बाइबल को देखंतु। अनेकंकर विश्वास कहीं बढ़ू नाही, से माने वाक्य शुणती नाही। से जीसु कहले जार कान अच्छी से शुणु। कार कान नथिला लोक थिले सेठी, समस्त कान थिला। आज अनेक भाई भौणी माने समस्त चर्च रे थिले, से मानकर मन एठी नाही, से माने शुणती नाही। यूट्यूब रे खाली शॉर्ट वीडियो, खाली कमेंटी, केतरा पिला मन खाली कमेंट या माँ बापार लगाई देगुनी बढ़िया मोर पिला कांदबो नाही, किछि गेंद्री हेबो नाही, बढ़िया सुनुची खेलुची बसी से थिबो। मोबाइल देले बामी करी बसी से थिबो। केतरा लिंक जाको पठाइबे मोबाइल देखबा द्वारा पिला मानकर अवस्था केमती हो। मोबाइल देखले मोर पुओ सुस्थ हेबो नाही, मोबाइल देखले मोर पुओर आत्मिक जीवन बढ़बो नाही। मोबाइल रे केतरा जदि आपण केते बेले 5 मिनिट भी मोबाइल आपण देउछंती पुओ को, आपण गोटे ठीक विषय को देखबा पई दियंतु। ठीक विषय केते जण माँ बापा अछु सुपर बुक आमे देखाउछु, सुपर बुक देखाउछु आमे नाही, आमे सुपर कमेंटी, सुपर डांस एटा मान आमे देखाइबु। हां सुपर मिछो एटा मान देखाइले हमर पुओ मिछ न कहले के कहबे। और के जण नाना के बोल से कीटा मन देखाइ कि ना से पिला बोलेले नाना के रे नाना के बोली से कोन करछि घर लोक को बिडराउछि। एटा के सिखाउछि? माँ बापा होचंती। सेति पय आमे को पुओ मानकर प्रथम शिक्षक माँ बापा। सेति पय से शिक्षक केनथि बारछि? बेस्ट टीचर थिबा। बेस्ट बोले कोन? प्रभुंकर वाक्य आधारित तो कौन सी विषय से माँ बापा शिखाइबे। गोटे उत्तम माँ बापा बाइबल को शुणी, प्रभु को शुणी, प्रभु को दास मान शिक्षा को शुणी, सहीटा से माँ बापा शिखाइबे।
ସେ ପିଲାମାନେ କଣ ହେବେ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ବାକ୍ୟ ଆଧାରିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ସେମାନେ କହିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନେ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ମୋର ପୁଅ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ପୁଅ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହେଉ। ଆମର ଏମିତି ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଅନେକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଏଥିପାଇଁ ବଢୁନାହିଁ ସେମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆସିଲେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମତେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରି ଶୁଣିଲେ ମତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମତେ କେମିତି ପୁରା ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ି ଯାଉଛି ଗଲା ପରେ ଆଖି ଲୁମିକିନା ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲା ବେଳେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରୁଥିବେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ବେଳେ ଦେଖୁଥିବେ ହଁ କାଳେ କିଏ ଅଦ୍ରି ଗଲେ ବି ଗଲା ପରେ କାଳେ ଯଦି ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କରୁ ଗୁଣ୍ଡୁଲୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ କୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ସେ ମୁଣ୍ଡେ ଗୁଣ୍ଡୁଲୁ ସେ ମୁଣ୍ଡରୁ ସେ ମୁଣ୍ଡେ ଗୁଣ୍ଡୁଲୁ ବାହାରେ ଗଲେ ବି ସେ ଗୁଣ୍ଡୁଲା ପରିକା ପରିସ୍ଥିତି ଦୂରି ମାଳି ହେଇକିନା ସେମାନେ ବୁଲୁଥିବେ। ତୁରକୁ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ପଚାରିଲା ଆଜ୍ଞା ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଲୋକ ଅଦରୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? ଲାଗୁଛି ଗୁଫି ଗଲେ ଅଦରୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ତ ମିଛ ହେଇଯିବ, ଅଦରୁ ନାହାନ୍ତି ବୋଲେ ଏମାନେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବବେ। କେମିତି କରିବି ବୋଲିକିନା ସେ କରେ ନାଇଁ ଅଦରୁ ନାହାନ୍ତି ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଅଦରୁ ନାହାନ୍ତି କେ ନାଇଁ ଅଦରୁ ନାହାନ୍ତି ବୋଲେ ଶୁଣ ଭଲେ ଶୁଣ ମୋର ଅଦରାଇବା କାମ ନାହିଁ, ଅଦରି ଥିଲା ଲୋକ ଉଠାଇବା କାମ। ସେ କହିଲେ ଉଠାଇବା କାମ। ଆଜି ଯେତିକି ଝୁମୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉଠିଛନ୍ତି ନା ଅଦରିଛନ୍ତି? ଏମାନେ ସବୁ ଅଦରଲା ଲୋକ। ମୁଁ କହୁଛି ନା ଉଠନ୍ତୁ, ବାକ୍ୟ ଭଲରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। କାନ ଡେରି ବାଇବେଲରେ ଅଡିଓ ବାଇବେଲ ଆସୁଛି ମୋବାଇଲରେ, ଜାଣିଛନ୍ତି? ଅଡିଓ ବାଇବେଲ କେତେଟା ମୋବାଇଲରେ ଡାଉନଲୋଡ ଅଛି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମେ କାର ନମ୍ବର ଚେକ୍ କରବାଟା, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅଛି କି ନାହିଁ, ପଲ୍ୟୁସନ ସରିଲା କି ଫାଇନ କେତେଟା ପଡିଛି ଏଟା ମାନେ ଲୋଡ କରୁଥିବୁ ଆମେ। ଆହୁରି କେତେଟା ସ୍ପନ୍ସର ଏ ଆପରେ ଏଡିଟ ଭଲ ହେବ, ମୁଇଁ ମାକଡି ପଢିଥିଲେ ବି ମୁଁ ଗଧ ପରି ଦେଖାଯାଇ ହେବ, ଏମିତି ଫଟୋ ମାନେ ଆସିବ ଏଟା ମାନେ ଆମେ ଡାଉନଲୋଡ କରିଥିବୁ। ଆହୁରି ଫଟୋ ଉଠାଇ ଦେଖାଇବୁ। ଦିନେ ଫେସବୁକରେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରେମ ହେଇଗଲା, ଆସ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ମିଶିବା ବୋଲିଲା ବେଳକୁ ସେ ଫଟୋ ଏଡିଟ କରି କରି ସେ ଝିଅକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛି। ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସାକାତ ଡୋକରା ଆଉ 2 ଜଣ ଭେଟେଲେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମେସ୍ ଫେସ୍ ବାହାରିକିନା ପୁରା ଗୁଣ୍ଡା ରାଜ ପରି ଦିଶୁଛି। ସମାନ ଉତରିଲା ବେଳକୁ ଜିତୁ ବିର ପରି ସେ ଦେଖିକିନା ଛିରେ ଡୋକରା ବୋଲିକିନା ବୋଲେ ମୁଁ କହୁଛି କଣ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଆପଣ କଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ବେଳେ ବେଳେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ବି ମେସେଜ ଲଗାଇକିନା ଶୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଲ ହେବ, ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? କେତେ ଜଣ ଖାଲି ମୋର ମନେ ଅଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗାଈ ଚରାଉଥିଲି ଶୋଇଲା ବେଳେ ଉଠିକିନା ହାଇଟ୍ କରବା ଛେଳି ଚରା ବାଲା ତୁ ଚାଲି ବୋଲବେ କାହିଁକି ମାନେ ଦିନ ଯାକ ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ଆକା ବଞ୍ଚିଲେ। ଯଦି ବାକ୍ୟ କହେ ଯାହା ବୁଣିବ ତାହା ତୁମେ। କେତେ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁରୋଧ ଆଜ୍ଞା ମତେ ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ କାହିଁକି ଆସୁଛି? ଦିନେ କହିଲେ ସୁରଜ ପ୍ରେମାନୀକୁ ମତେ ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସୁଛି। ସିଧା କହିଲେ ରେ ବାବୁ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମନ ମଧ୍ୟରେ ଖରାପ ଭାବବାଟା ବନ୍ଦ କର, ଆଗରେ ବନ୍ଦ କର, ତାପରେ ଠିକ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଇବ। ତୁ ଦେଖିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ବନ୍ଦ କର ସେଟା, ତାପରେ ଠିକ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଇବ। ବିଶ୍ୱାସ ଲୋକମାନଙ୍କର ବଢୁନାହିଁ। କାହିଁକି ବଢୁନାହିଁ? କାରଣ ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ ଭାଇ, ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବାର ଅଛି ଭଲରେ। ମୋବାଇଲରେ ଅଡିଓ ବାଇବଲ ବୋଲିକିନା ଆସୁଛି, ଆପଣ ସେଟା ଡାଉନଲୋଡ କରିବେ, ଲଗାଇ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ସେ ପଢି 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 ଆମକୁ ଦିନ ଯାକ 600ଟା ପୁସ୍ତକ ସେ ପଢି ପଢି ଶୁଣାଇବ। ତାଠାରୁ ସୁବିଧା ଆଉ କଣ ଅଛି? କଣ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ? ଆମେ ଖାଲି ମୋର ପାପ କରି ଦିଆ କ୍ଷମା ବୋଲି ଖାଲି ନାଚବାଟା ନାଇକି ନାଇଁ, ପାପ କରି ଦିଆ କ୍ଷମା ବୋଲି ନାଚି ହେବ ନା ଆଣ୍ଟୁ ମାରି କାନ୍ଦି ହେବ ଏ ଗୀତରେ କୁହ? ଏମାନେ ଢେମସା ନାଚୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେତିକି ଏ ଗୀତ ଗାଉ ଏ ପ୍ରଚାର କରୁ ଢେମସା ନାଚ ମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଚପବାର ଅଛି। କେମିତି ଚପବାର ଅଛି? ହାତୁଡି। କୁ ହାତୁଡି? ଏ ବାକ୍ୟର ହାତୁଡି। ମୁଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି ବଢିବ? ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାରୁ ବଢିବ। କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଲୋକ ହେବି। ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ ବୋଲି ତାର ଚିହ୍ନ କଣ? କଣ ସେ ଚିହ୍ନ? ଆମେ ଚେଞ୍ଜ ହେବୁ କମା କହୁଛି ନାଇଁ କି? କଣ ସେ ଚିହ୍ନ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ ବୋଲିକିନା ନାଇଁ କି ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡବ। ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ବେଳେ ଏ ର ବଲ୍ଲା ପୁରୀ ହେବେ ନାଇଁ କି ଧ୍ୟାନ ଟିକେ ସାମ୍ନାରୁ ଏକା ଥିବ,
ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଚେହେରାରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ନାଇଁ। ପ୍ରିୟ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସେମିତି କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ କେମିତି ହେବା, ମୁଇଁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାଟା ମତେ କେହି ମଧ୍ୟ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ନ କରନ୍ତୁ। ଆମର ମୋବାଇଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର ହେବାର ନାଇଁ କି। ଆମର ମୋବାଇଲ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛୁ ନାଇଁ କି, ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ କରୁଛୁ, ସେଠି ଆମର ଦୁନିଆ ଏଡିଟ୍ ହେଉଛି, ସେଠି ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆମେ ମେସେଜ ଶୁଣୁଛୁ। ଆମର ମୋବାଇଲ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଷୟ ପାଇଁ ହିଁ ବେଶୀ ୟୁଜ୍ ହେବାର ଅଛି। ଆମେ କେତେଟା ବାକ୍ୟ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁଛୁ। ସକାଳେ ଉଠିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ବୋଲି ଆମେ ଗୋଟେ ପଠାଇ ଦେବୁ। ସେ ବଦଳରେ ଆମେ ସେ ଗୀତ ସଂଗୀତା 5 ଅଧ୍ୟାୟର ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଟିକେ ପଠାଇ ଦେଲେ ହେବ କି ନା, ତୁମେ ପ୍ରଭାତରେ ମୋର ରବ ଶୁଣିବ ବୋଲିକିନା ଗୋଟେ ପଠାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଟିକେ ବାକ୍ୟ ଟିକେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଲିଙ୍କ ଟିକେ କାହାକୁ ପଠାଉନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମେ ପଠାଇବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିବାର କ'ଣ ପୁଲପିଟାକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ କହୁଛୁ ବୋଲି ଭାବୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ଯଦି ଭଲ ବାକ୍ୟ କାହା ସହିତ ସେୟାର କରିଦେଲେ, ଏଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଚାର, ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସେଇ ପ୍ରକାର କରନ୍ତୁ। ଆମର ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି ବଢିବ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ଅଛି, ଯଥେଷ୍ଟ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ଅଛି। ଶୁଣୁ 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 କ'ଣ ହେବ, ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 12 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ। 12 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ଆଉ 9 ପଦରେ ଲେଖାଗଲା, କାରଣ ଜଣକୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧିର ବାକ୍ୟ, ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ସେହି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ଅନୁଯାୟୀ ଜ୍ଞାନର ବାକ୍ୟ, ଅପର ଜଣକୁ ସେହି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱାସ। ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟେ କ'ଣ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାନ। ଏଇଟା ଆମେ ନିଜେ ତିଆରି କରି ହେବ ନାହିଁ, ବୁଝୁଛନ୍ତି? ବିଶ୍ୱାସକୁ କ'ଣ କରି ହେବ ନାହିଁ? ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରି ହେବ ନାହିଁ। ଏ ଯୋଉ ବାଇବଲର ଯୋଉ 9ଟା ବରଦାନ ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଉ 9ଟା ବରଦାନ ଅଛି, କ'ଣ ସେଟା? ବୁଦ୍ଧିର ବାକ୍ୟ, ଜ୍ଞାନର ବାକ୍ୟ, ବିଶ୍ୱାସ, ତାପରେ ନାଇଁ କି ଆରୋଗ୍ୟ କରିବାର ଶକ୍ତି, ନାନା ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବାର, ତାପରେ ଭାବବାଣୀ କହିବାର, ଆଉ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆତ୍ମା ଚିହ୍ନିବାର, ପରଭାଷା କହିବାର, ଆଉ ଭାଷାର ଅର୍ଥ କରିବାର। ଏ ଯୋଉ 9ଟା ଦାନ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ 9ଟା ଦାନ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଦାନ ହେଲା ବିଶ୍ୱାସ। ବିଶ୍ୱାସ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କର ମିଟିଂରେ କେତେ ଲୋକ ଲେଖା ରହୁଥିଲେ? 5,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ରହୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ କେତେ ଜଣ ରୁଟି ଖାଇଲେ? କେବଳ ପୁରୁଷ ମାନେ 5,000 ଥିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଥିଲେ କି ନାହିଁ? ପିଲାମାନେ ଯାଇଥିଲେ କି ନାହିଁ? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁକୁ ଛାଡ଼ି 3 ଦିନ ଲେଖା ମିଟିଂ ରହିହେବ କି? 3 ଦିନ ଧରି ସେମାନେ ସେଠି ଥିଲେ। ଏତେ ଲୋକ ଯାଉଥିଲେ ରୁଟି ଖାଇଲା ବେଳେ। ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ନେଲା ବେଳେ କେତେ ଲୋକ ଥିଲେ? 12 ଜଣ ଥିଲେ। ବୋଲେ କ'ଣ? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏତେ ଚମତ୍କାର କଲେ, ଏତେ ସେବା କଲେ, ମାତ୍ର ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବିଶ୍ୱାସ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ବଢାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ପାଣିକୁ ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସ କିଏ କରିବେ? ଯୀଶୁ ଆକା କରିବେ। ମାତ୍ର ଆମର କାମ ହେଲା ଆମେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଲାଜରଙ୍କୁ କବରରୁ ଯୀଶୁ ଆକା ଉଠାଇବେ, ମାତ୍ର କବରରେ ଯୋଉ ରଖାଯାଇଥିବା ପଥରକୁ ଆମେ ଘୁଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଭୁ ତ ବିଶ୍ୱାସ ବଢାଇବେ ନା। ବାଇବେଲ କିଛି ପଢବାର ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଯିବାର ନାହିଁ, ସହଭାଗିତା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ବଢବ କି ବିଶ୍ୱାସ? ବଢବ କି? କେବେ ବଢିବ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଭୁ ବଢାଇବେ, ମାତ୍ର ମୋର କାମ ହେଲା ମୁଁ ସହଭାଗିତାରେ ରହିବି, ଝୁମି ରହିବି, ଗୁଣ୍ଡଲି ରହିବି, ମୋର ଇଚ୍ଛାରେ ରହିବି ନାହିଁ। ସହଭାଗିତା ରହିବି, ଡିସିପ୍ଲିନରେ ରହିବି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବି। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବେ? ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ସେ ବଢାଇବେ। ଯଦି ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 14 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ, 14 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରାତ୍ରିର 4ର୍ଥ ପ୍ରହରରେ ସେ ସମୁଦ୍ରରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆପଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ କି? ଆସୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? ଆସିଲା ପରେ କ'ଣ ହଉଛି? 25 ପଦ ମୁଁ ପଢୁଛି। କିନ୍ତୁ ରାତ୍ରିର 4ର୍ଥ ପ୍ରହରରେ ସେ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଚାଲି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ପୁଣି ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଚାଲିବାର ଦେଖି ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୋଇ କହିଲେ, ଏ ତ ଭୂତ। ଆଉ ସେମାନେ ଭୟରେ ଚିତ୍କାର କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତ, ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ? ଶିଷ୍ୟମାନେ କିଏ ଥିଲେ? ମାଛ ଧରବା ଲୋକ ଥିଲେ କି ନାହିଁ? କେତେବେଳେ ମାଛ ଧରୁଥିଲେ? ରାତିରେ। ଏମାନେ ଜାଣିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ଭୂତ ରାତିରେ ପାଣି ଉପରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିବରେ ଯାକୁବ ବୋଲି ଏମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ। ଜହନ ଭୂତ ପାଣି ଉପରେ ଚାଲି ରାତ୍ରିରେ ଭୂତ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ନଦୀ ଚାରିକାନି
भूलती जीशु मध्य कहले कि नहीं से जो जड़े व्यक्ति पाखे मद आत्मा जो बाहरी गले से कौन करे जलस्थल चारिआडे से भ्रमण करे नहीं कि एमाने मध्य भूत राति आसबो अजा कही आई कही एम विश्वास अच्छी केबे ना केबे कोटी एमान चमकी मिशा थिबे से विश्वास आंगर पाखे रही जाइए जीशु आरी से दिन सत्य सत्य पानी ऊपर चली भारी आसुचंती देखी दे भाईना जाकुब देख 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 भूत आइला बोले मन चिमरा होचंती कि चित्कार चित्कार बोले कोनटा बुझछ हमें हैं कौन बुझ चित्कार बोले के बुझछ जिसके पास विश्वास नहीं है ना वो लोग किसी को भी देख के डरते हैं कौन सी परिस्थिति से मान को कौन कर देबो विचलित कर देबो एमान देखि कि ना भयंकर भय एमान विश्वास ना एमान करो विश्वास कौन राति रे बोले आमे जानिचु पानी ऊपर आसबाटा बोले भूत आका आसे एडा से मान को विश्वास मात्र देखला बेलको सेमान कौन देखुचंती जीशु ख्रीस्ट पानी ऊपर चाली चाली आसुचंती प्रिय माने अनेक समय रे आमे कौन करू आमर से बोले आमर जो पूर्व अंधविश्वास गुड़िक आमर मन रे आमे भर्ती करि थाउ जोटा आमे सामना रे देखुचु जोटा देखले भी आज अनेकों मन रे कौन बोले भूल चिंताधारा गुड़िक मुंडे भर्ती है भेटू तापर जोटा हेले भी सेटा का विश्वास एबे आमर घरे जदि अन्य कोटा साउंड हेले भी आमे कौन भाबू मूसा कहीं आम घर मूसा सब बेले एटा मूसार घर निके आमे सब मिसी किना रहउछु बेले बेले भाबू एटा का के बांधी चंती ये घर एमान कर ना हमर बोली आमे भोकुआ हे जबु सेंती करिया का एमान कर मन रे कोन हे जायछि भूतर कथा मुंडरे पोसी जायछि जो पर्यंत भूतर कथा मुंडरू जीव नाही जिसुंकर विषय से मुंडरे आसबो नाही एमान सेटा तांकर माइंड सेट करिसंती हमर विश्वास को बढ़ाइबार अछि बोल कोन करबार जानिसंती आपण माने पढिबे 27 पद किंतु जीशु सही क्षणी सेमान को सहित कथबार्ता करी कहले साहस धर ए तो मु भय कर नाही पितर कहले सेथिरे पितर उत्तर देले हे प्रभु जेबे आपण तेबे जल ऊपर आपण को निकट को जीवा पय मते आज्ञा करंतु विश्वास केमती बढ़बो विश्वास खाली विश्वास करले ही विश्वास बढ़बो ना विश्वास रे किछि करले बोले विश्वास बढ़िबो विश्वास करी कि ना आमे नीरव रहिले हेबार विश्वास रे किछि करंतु जीशु कहले पानी ऊपर चली आस नौकार के जण थिले 12 जण थिले 12 जण थिले कि नाही विश्वास रे के बाहरले पितर बाहरले जीशु कहले मु कहूची तुम चली कि ना आस मते कहतु मु जदि कहबी जवान भाई मु कहूची तुम याडे चली चली डेम पानी सियाडे लांगी जाऊल के बुड़े नाई भाई काकर बोलबो काकर नाई बुड़ी हेबो बोल तू डरुछु नाई के पड़बे हां से नौका रे 12 जण थिले के मदे उल्ले नाई चर्च रे गदा थिबे पुलपिट रे के आइबे नाही काई के एमान को विश्वास नाही जे ततला को मिसा प्रभु कथा कहबाडा मसा कहले प्रभु मोर जीवा जोड़ मु कथा कोई जाने नाही प्रभु विरक्त हेले आर कहले तोर थमना को के तैयार करले तोर जीवा को के तैयार करले आमे के सृष्टि करी ना आमे लोकन को कोन करू घुंगा करबाड जानिछु मुख फिटाइबाड मध्य जानिछु लोकन को अंध करबाड जानिछु लोकन को आखी मद देबाड आमे जानिछु अनेकों को विश्वास नाही मुई लीड कला परी नाही कोटी लीड करी हेबो भाई मान गले निया लगाई दउछन्ती मुई गले लिबाई हेबो मतलब सिटी रो आकाश मन हारी किना बसछन्ती सेति मै आसु नांती मुई ट्रंग सिकी हेबो की सिकी हेबो नाही बाजा बजा फाटी में सजीवो बोलला परी एमान प्रार्थना सरले आसी टुम 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 करथिबे ट्रंग उल्टाई किना मुंडे भय दस लागो एंती लोग मान मुई गोटे कीबोर्ड बजाय हेबो की पितरन को देखो तो पानी ऊपर चलले केंदी चलले से विश्वास खाली विश्वास नहीं विश्वास को से कार्य रे परिणत कले मु करी कि ना देखबी हां
ଆରେ ବିଶ୍ୱାସରେ କରିକିନା ଆଗକୁ ବଢୁ ବଢୁ ମଧ୍ୟ ଡର ମିଶା ଲାଗବ, ଭୟ ମିଶା ଲାଗବ। ଆପଣ ମାନେ କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ପୁଲପିଟରେ ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଗଲି ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରରେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖିଲି, ଝାଳ ବେଶୀ ବାହାରିଲା। ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଝାଳ ବେଶୀ ବାହାରିଲା, ସେଟା ବି କୋଉଠି ଗୋଡରେ ବି ଝାଳ ବାହାରିଲା। ଆହୁରି ଖାଲି ହାଲେଲୁୟା ବୋଲି ବୋଲି ଆକା ଅଧଘଣ୍ଟା ଗଲା, ଏଇଟା ମୁଇଁ ଭଲରେ ଜାଣିଛି। ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଲେ ଏତେ ଡର, ଏତେ ଭୟ, ମାତ୍ର ଆମେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କଲି ପ୍ରଭୁ ନେଇକି ପିତର ଡରଲା ବେଳେ ସେ ଲେଉଟିକିନା ଡଙ୍ଗା ଆଡକୁ ସେ ନେଇକି ପହଁରିକିନା ସେ ଗଲେ ନାହିଁ, ସେ ବୁଡିଲା ବେଳେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଆଉ ଯୀଶୁ କଣ କଲେ, ହାତ ଧରି ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇଲେ। ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମେ କିଛି କଲା ବେଳେ ଆମକୁ ଭୟ ଆସିବ, ଆମେ ହେଇପାରେ ତଳକୁ ଖସିଗଲା ପରି ଲାଗବୁ, ଏଇ ରୋଗ ମତେ ନେଇଯିବ, ଅଭାବ ମତେ ନେଇଯିବ, ଗ୍ରୁପ ବାଲା ଆଇଲେ ମତେ ଫାସି ଦେବ ବୋଲନା ବେଳେ ବି ଟିକେ ପ୍ରଭୁର ଆଡେ ଟିକେ ଅନାଇଲେ କଣ କରିବେ, ସେହି ବଳବାନ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ସେ ଉଠାଇବେ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସେମିତି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡବ, ବୋଲେ ଆମେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଆହୁରି ବଢବ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ବହୁତ ଗୁଡେ ଭୂତ ମାନ ଛଡାଇଲି, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆହୁରି ବଢିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ କନଫିଡେନ୍ସଲି କହେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଯେତେ ବଡ ଭୂତ ହେଲେ ବି ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଅଡିଓ କଲରେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଶୁଣିଲେ ଭୂତ ପଳେଇ ଯାଉଛି। କେମିତି ଯାଉଛି? ବିଶ୍ୱାସ। ଅନ୍ୟ କିଏ ଫୋନ କରନ୍ତୁ, ଯିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି? ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ବଢିନି। କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ଠାରୁ ପାୱାରଫୁଲ କି ନାହିଁ? ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ପାୱାରଫୁଲ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସେ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଭୂତ ମାନଙ୍କୁ ଛଡାଇବ କିଏ? ବିଶପ କି, ଡକ୍ଟର କି, ରେଭରେଣ୍ଡ କି? ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ କୁହାଯାଉଛି। ବିଶ୍ୱାସୀର ଏଇ ସବୁ ଚିହ୍ନ ଅନୁବର୍ତ୍ତି ହେବ, ତୁମେ ପୀଡ଼ିତ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ରଖିଲେ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବେ, ଭୂତ ମାନେ ଛାଡିବେ। ମୋର ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆପଣ ମାନେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କଣ କରିବାର ଅଛି? ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଅଛି। କେମିତି ବୃଦ୍ଧି କରିବେ? ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢିଛ ବାଇବେଲ ପଢନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢି ନାହାନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କଣ ହେବ? ବଢିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ।